لیکن ہاں کس کا دل نہیں کرتا جو ماں اتنے پیار سے اپنی اولاد کو پالتی ہے. میرا بچہ ابھی ماشاء سے 3.25 سال کا, تو میں ابھی سے سوچتی کہ میں تو اس کے ساتھ ہی رہوں گی چاہے وہ مجھے جو بھی کہے, میں تو اس کے ساتھ رہوں گی, اس کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتی, کیونکہ میرے پاس تو وہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کل ماں کے لیے تو اس کا بچہ ہی کل کائنات ہے, کل کائنات ماں کے لیے بچہ ہوتا ہے. تو یہ جو آنے والی ہوتی ہے نا لڑکیاں, ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھئی ہاں یہ جس نے پال پوس کے اتنا بڑا کیا نا, اس کا بھی حق ہے. صرف یہ نہیں کہ میں آئی ہوں آج آئی ہوں تو آج ہی سب کچھ جو ہے نا وہ مجھے مل جائے گا. ہمارے سے جناب ایک بھابھی یہاں پر موجود ہیں, سامیہ جی, تو ذرا میں ان سے بھی جانوں گی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سامیہ جی مائک جی. جی ہم میرے ہسبینڈ 2 بھائی ہیں اور ایک ہی بہن ہے ان کی اکلوتی. میری جو نند ہے نا وہ ایک ہی ہے, بٹ وہ اصل میں نا کمپیریزن بہت کرتی ہیں ہم لوگوں سے, مطلب بہت زیادہ کہ ان کے لیے ڈریس لے کر آئے ہیں تو مجھے بھی لا کر دیں لازمی. جو چیز ان کے لیے کر رہے ہیں وہ میری ساس بہت سپورٹ کرتی ہیں اس کو, بے انتہا سپورٹ کے چلی جائے گی جب شادی کے بعد تو تم لوگ کیا کرو گے, ایک ہی بہن ہے, میرے بات تو رل جائے گی. وہ تو میرے ہسبینڈ بھی دونوں جو بھائی ہیں وہ کچھ نہیں کہتے اس کو کہ ٹھیک ہے چھوٹی ہے, بہت لحاظ کرتے ہیں. ہم لوگوں کو ہی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اب ابھی جیسے میرا موبائل خراب ہوا, میرے ہسبینڈ لے کر آئے تو اتنا ہمارے گھر میں ہنگامہ ہوا, اتنا اس نے ہنگامہ گھر میں کیا کہ مجھے بھی لا کر دو. ایسا کیسے ہو گیا کہ صرف آپ بھابھی کے لیے لے کر آ گئے, میرا نہیں آیا, مجھے بھی چاہیے, میں نے دیکھا ہے مجھے لا کر دیں. اب یہ ہوتا ہے کہ بجٹ پہ بھی دیکھنا پڑتا ہے, ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے. اب کچھ میرے لا کر دیا میرے ہسبینڈ نے. تو میری ساس بہت, ساس کا کیا کہنا تھا کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہاں اس کو لا کے دو. وہ بہت, وہ ان کی مطلب ایک بندے کی جب سپورٹ ہوتی ہے تو وہ ان کی وجہ سے تو چڑھی ہوئی, وہ بہت سپورٹ کرتی ہیں اس کو. الٹا وہ اپنے بیٹے کو ہی ڈانٹتی ہیں, مطلب جیسے کہ ہم ابھی سے ہم اس کو اگر مطلب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرو, بعد میں کیا کرو گے جب اس کی شادی ہو جائے گی یا ہم نہیں رہیں گے تو کیا کرو گے اس کا. تو وہ چپ ہو جاتے ہیں. اس لیے کرتی نا, ماں ہے نا, جیسے ابھی ہم ماں کی بات کر رہے تھے تو انہیں بھی یہی لگتا ہوگا, مطلب ہر غلط کرتی ہیں, جی غلط کرتی ہیں, ایموشنز سے کرتی ہیں. بس یہ بات ہے کہ تھوڑی سی مجبور ہوتی ہوں گی, میری ابھی میں ہوں, ابھی اس کے ناز نخرے اٹھا لو, ابھی یہ کر لو. غلط ہے, لیکن ان کی فیلنگ صرف یہ ہوں گی. یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے بیٹے سے نہیں پیار کرتی ہوں گی, بچوں سے سب پیار کرتے ہیں. بس یہ ہوگا کہ یار یہ تو ان کا تو شوہر ہے, ہو گیا میرا بیٹا, اس کی تو چیزیں ہیں, اب یہ میری بیٹی کو کون دیکھے گا, جب تک میں ہوں میں کر لوں. اور یہ تھوڑا سا ہوتا ہے. اور ایکچولی بات یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں. اگر آپ اسی چیز کو مطلب اگر موبائل کے اوپر جھگڑا کر رہی ہے یہ ہے تو بھائی اس کو سمجھا سکتے کہ بیٹا اگلی دفعہ میں اس دفعہ ان کے لیے لے آیا ہوں کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے, تمہارے پاس ابھی کام چل رہا ہے تو نیکسٹ ٹائم تمہارا لے. تو اس میں اگر بھائی کی بجائے اگر آپ بھی کہنا کہ بیٹا یہ لو تم میرا لے لو, تم اپنا پرانا مجھے دے دو, کوئی بات نہیں ہے, ہم دونوں بہنیں ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ گھر میں رہ رہے ہیں. تو تھوڑی سی چیزوں کو نا اپنا بھی دل نا تھوڑا بڑا کرنا چاہیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, کپڑوں کا ہو گیا, چیزوں کا ہو گیا, ان چیزوں کے اوپر میرا نہیں خیال کہ میں موبائل والی چیز پہ زیادہ کی یا پھر ہر چیز پہ زیادہ, ہر چیز پہ, ہر چیز پہ کرتی. اچھا وہی والی بات ہے نا, جب چھوٹی چھوٹی باتیں مسلسل ہونے لگتی ہیں پھر وہ تکلیف دینے لگتی ہیں. اب ٹھیک ہے یہ بھی عورت ہے نا تو کہے گی کہ اب جب بجٹ نہیں ہے, میری تو مجبوری تھی, میرا تو فون خراب ہوا تھا, اب یہ ایک بات بندہ اگنور کر دے, 2 بات اگنور کر دے, کانسٹنٹلی 24/7 کرنا پڑے نا, صبر مسلسل کرنا پڑے, تو وہ پھر جبر بن جاتا ہے. ماں سپورٹ کر رہی ہے نا, ماں کو نہیں سپورٹ کرنا چاہیے ان چیزوں پہ. خود سر میں ہم نے دکھایا تھا کہ ماں غلط سپورٹ کری, یہاں پہ ماں کا کام ہے بیٹی کو بٹھا کے سمجھانا کہ ضرورت ہے, تمہارا خراب ہوا ہے, اس کا خراب ہوا تھا, تمہارا خراب ہوا ہے, ضرورت ہے تو میں بات کروں. unnecessary just because اس کا آیا ہے اور تمہیں چاہیے, تو یہاں پہ اس کی تربیت غلط ہو رہی ہے. کل کو اس لڑکی کی شادی ہوگی, وہ جائے گی تو وہ کیا کرے گی, وہ بھی یہی کرے گی, وہاں پہ بھی جا کے کمپیریزن کرے گی اپنی نندوں کے ساتھ اور اپنی جو دیورانی ان کے ساتھ ہے, تو وہاں پہ تو چلے گی نہیں یہ چیز, یہاں پہ تو ماں ہے اور پھر یہاں سے رشتے خراب ہوتے ہیں, گھر خراب ہوتا ہے. سب آپ نے ویسے کتنے دیکھے ہیں ایسے رشتے خراب, بہت سارے جو رشتے آپ کے پاس ٹوٹتے ہیں. اچھا کالر ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں, فرزانہ ہمارے ساتھ, پہلے ان سے بات کر لیتی ہوں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی فرزانہ, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہوں بیٹا, میں آپ کے بہت شو دیکھتی ہوں, لیکن اللہ کا شکر ہے میرے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ, 4 بچے ہیں میرے, 2 بیٹے 2 بیٹیاں. ماشاءاللہ 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 دونوں بیٹوں کی شادی کی ہوئی ہے, بیٹیوں کی بھی کی ہوئی ہے, اور میرا گھر ایک آئیڈیل فیملی ہے ماشاءاللہ. کیونکہ میں بہوؤں کے ساتھ بھی ساتھ نہیں بنی اور داماد کے ساتھ بھی ساتھ نہیں بنی. اور ماشاءاللہ میرے بڑے بیٹے کی نا لو میرج ہے,
उनकी मैंने बल्कि मिन्नतें करके शादी की थी, जबकि हम खानेवाल से और कराची बारात लेकर आए थे अपने बेटे की। अच्छा, हाँ जी, क्या बात है। माशा वो बहू मेरी इस्लामाबाद होती है, छोटी बहू है वो, मेरा बेटा सऊदीया होता है, वो उसके पास होती है। मैंने उसको भी साथ भेजा हुआ है। मैंने कहा नहीं बेटा, यही दिन होती है साथ रहने की, हम तो रहते। अब माशाल्लाह इतनी खुश फैमिली है, कभी बड़ा बेटा कहते हैं मेरे पास आ जाओ, छोटा कहते हैं हमारे पास आ जाओ, दामाद कहते हैं आंटी हमारे पास आ जाए। ये अल्लाह का शुक्र है, मैं पिछले साल रह के आई थी सऊदीया, हम दोनों मियां बीवी, और अभी हम इस्लामाबाद फिर चले जाते हैं। बेटा माशाल्लाह एयरपोर्ट में है, उसके बच्चे हैं, पोता पोती दिन रात कहते हैं दादो माँ जी हमारे पास आ जाए, नाना ना बच्चे हैं वो नमाज से रोज मिलते करते हैं। अल्लाह का शुक्र है। ये तो है कि माँ को कम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रही हैं कि थोड़ा सा बड़ों को कम्प्रोमाइज करना चाहिए। जब उनको स्पेस दिया है तो अगले भी तो रियलाइज कर रहे हैं ना, अब वो भी तो मोहब्बत दे रहे हैं, स्पेस देने की बात है। स्पेस दिया तो उन्होंने रियलाइज किया, उसको एक्सेप्ट किया कि हमारी माँ। क्या कह रही हैं आप फरजाना आंटी? माशाल्लाह बड़े बेटे की शादी को 13 साल हो गए हैं, कभी हमारी नंदों की भी कभी उनकी लड़ाई नहीं हुई, ना कभी सास बहू की। अच्छी बात है, क्या बात है, जबरदस्त। दोनों पार्टियां ठीक है ना? दोनों पार्टियां ठीक है। अच्छी जाहिर है, इंसान बेटा को जब प्यार करता है तो बहू से भी करना चाहिए ना। बिल्कुल बेहतरीन बात तो अपनी बनती है, बेटे तो अपने होते ही है, दूसरों से करो। वो उसने तुम्हारा बेटा संभाला है, उसके बच्चे संभाले हुए। प्यार देंगे तो बेटियां बनेंगी। बिल्कुल सही बात की, बिल्कुल सही बात की। बहुत शुक्रिया फरजाना जी। देखिए भी ऐसे कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं और लोग हमें कॉल कर करके बता रहे हैं कि उनके घर में कितनी अच्छी एग्जाम्पल है। लेकिन जो अच्छी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि उनका बेटा एक सऊदीया में है और इस्लामाबाद में, और उन्होंने अपनी बहुओं को बेटों के साथ रखा हुआ है अपने पास, क्योंकि खुद भेजा है कि नहीं बेटा यही टाइम होता है। और यहाँ पे यूजुअली होता है कि जी नहीं जी हमारे बच्चे अगर बाहर है, तुम्हारी बहुएं हमारे साथ रहें और वो हमें देखें। बिल्कुल सही। तो हम अकेले हम किसके पास रहेंगे? तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत खुदगर्जी होती है, लड़की के साथ भी जुल्म हो जाता है। फिर फड्डे शुरू होते हैं ना, इसी बात पे तो शुरू होते हैं कि ज़ाहिर है माँ कहेगी कि नहीं भी मेरे पास रहे, तुम्हारे साथ ना रहे। अरे भी शादी तो बेटे ने की है ना, उसके साथ तो रहना जरूरी है। अगर आप भी कुछ अरसे के बाद आपको भी बुला ले, कभी आप किसी बच्चे के साथ कभी, तो माँ को भी ये कहना चाहिए, माँ बाप जो भी हैं, कि आपकी माशाल्लाह अगर 4 बच्चे हैं तो आपके 4 घर मौजूद हैं। कभी एक के पास जाएं, कभी एक के पास जाएं, कितना अच्छा लगता है कि सबके पास हमारे। मैं अपने बात सिर्फ ये बताना चाहूँगी आपको कि मेरी भाभी जो है, हम वो दादी बन गई हैं, नानी भी बन गई हैं, और मैंने भी अपनी बच्ची की करी, और बहनों की भी हो गई। मतलब हमारी बड़ी भाभी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे साथ रही कि हमें ये समझ नहीं आया कि ये हमारी भाभी हैं। सीधी बात, आपको बिल्कुल सच, लोग मानते नहीं इस बात को। फिर दूसरी आई, वो भी ऐसी, क्योंकि हम अपनी भाभीयों से कहते हैं बात, हम अपने भाई से नहीं कहते जाके। हम भाई से हमें डर लगता है, बड़े से तो, और छोटे को भी यही होता है कि ये गुस्से वाला है। भाभी से कहते हैं कि ऐसा काम महविश ये काम करना है बेटा, ये बात है। और बड़ी भाभी तो मतलब बिल्कुल उन्होंने तो अम्मी वाली गद्दी संभाल ली है। तो वो जब नहीं होती है, अमेरिका गई होती हैं, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरी बहन आजकल बीमार है, सबसे छोटी बहन, उसको अटैक आया था, तो उसको बेचारी थोड़ा उसका हाथ का भी, तो अल्लाह पाक उसको सेहत दे, सबसे दरख्वास्त है। तो वो बेचारी उसकी भी खिदमत करती हैं, आप यकीन करें। अब वो नानी दादी हैं, वो उनसे सबसे ज़्यादा अटैच होती है, जो उसे बात कहनी होती है, क्योंकि वो बात भी नहीं कर पाती अब सही से मेरी बहन, तो वो उसकी बात भी वही सुनती है, कान लगा कर अच्छा, ऐसे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं। और सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि देखिए इनकी जो छोटी बहन थी अमेरिका में थी, और वो अमेरिका छोड़ के अपनी भाभी के पास आ गई, क्योंकि वो इतना केयर करती है और प्यार करती है। अभी रह रही है, यकीन करें। और हमने मतलब यहाँ जो भी बात हो रही है तो मैं हैरान होती हूँ, ये किस्सा कि ऐसा क्या होता है। हमारी भाभी हमें चुपके से इशारा करती हैं, जाओ जाओ ले जाओ भाई को, तो मैं बता दूंगी, जाओ। कोई भी बात होती है, हर चीज़ हमें कुछ चाहिए, भाभी भाई से ये कहें, ये करें। छोटी आई है, वो भी बिल्कुल ऐसी कि ये तो तारिक तो गुस्सा करेगा, मैं भी बेटा ये बात है, अच्छा बाजी, अच्छा ठीक है, हो जाएगा। जाहिर में वो छोटी है तो मुझे बाजी कहती है। जो उनकी सारी उम्र की कमाई यही है कि जो आज आप बैठ के कह रही हैं, तो वो उनकी कमाई है कि कोई पीठ पीछे आपकी इतनी अच्छाई कर दे। तो ये सारी जिंदगी उन्होंने जो किया वो उनका यही हासिल वसूल है, उन्होंने इतना अच्छा किया। और आपने भी किया ना रिटर्न में। हाँ, ये आपने भी किया ना रिटर्न में। अगर आप ना करें, आप रियलाइज ही ना करें, आप फॉर ग्रांटेड लेने लगे, तो कोई कब
कब तक करेगा? लेकिन आपने माँ का दर्जा दिया है, जो सबसे बड़ी बात है। भी दिया, लेकिन कभी कभी आया भी, मैं अस्मा आपको बता दूं, कभी कभी क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है और बहुत नरम दिल की है, तो मैं तो बहुत लड़ाका हूँ, तो मैं जनाब बोल जाती थी कभी, लेकिन वो फिर भी उनका प्यार ऐसा होता था कि वो बात ही बढ़ती नहीं थी, कभी भी नहीं बढ़ी हमारी कोई बात, कभी हमें नहीं याद कि हमारी लड़ाई हुई है। कितनी अच्छी बात है कि वो अपनी गलती है उसको रियलाइज कर रही है, कि इसका मतलब है कि जब तुम कुछ करती थी तो तब भी उसी वक्त रियलाइज होता था। और हम अपनी माँ को कहते थे, अगर अम्मी भी कहती थी उन्हें, तो हम कह अम्मी नहीं क्या हुआ, भाभी ने क्या किया, क्या कह रही हैं आप, कर तो रही हैं, ये तो है, फलाना तो है, और हुआ भी नहीं ऐसा, वो तो ऐसी कभी अम्मी ने बोला। वो मेरे अब्बू का हमने कोई ख्याल नहीं रखा जो हमारी भाभियों ने रखा है, दोनों ने। मैंने कभी अपने बाप के नाखून नहीं काटे, मैं तो वैसे डरपोक, और ये वो नहीं आप, तो वो मेरे अब्बू को शुगर थी, वो उनके नाखून छोटी वाली भी काटती थी, बड़ी वाली तो के सारे पास उनकी रिपोर्ट्स थी। और मेरे भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप किसी की बेटी को अपने घर लेकर आए हैं तो आप समझे दिस इज योर इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ योर लाइफ। अगर आपकी बेटी तो चली जाएगी, बेटा भी घर पे नहीं होता, जिसने आपको संभालना है ना आखिर वक्त में, वो आपके या तो पोता पोती होते हैं या बहू होती है जो घर में मौजूद होती है। जैसे मेरी अपनी पर्सनल जो फैमिली है, हमारे यहाँ यही है कि जो लड़की चली गई ना शादी होके, उसको आप आओ, खाओ पियो, अच्छा सब कुछ है, लेकिन इस घर में आपकी इंटरफेरेंस नहीं है। कोई डिसीजन लेते वक्त हम आपसे नहीं पूछेंगे, हम बहू को बिठा के पूछेंगे, वो हमारे साथ रहती है, उसने इस घर में रहना है। उसका रिटर्न पता है क्या मिलता है कि जब वो बड़े, अल्लाह उनको अगर जिंदगी दे, अगर वो इस स्टेज पे आते हैं कि उन्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो आप उन पोते पोतियों का और उन बहुओं का रवैया देखा करें, क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो जो उनको रिटर्न मिलता है अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में। लेकिन अगर आप शुरू से ही ये कहते रहें कि हमें तो जरूरत नहीं है, हमें तो बहुओं की जरूरत है, हम तो खुद कर लेंगे, हमारे पास तो पैसा भी बहुत है, हमारे पास तो रिसोर्सेज भी बहुत है, हमें नहीं जरूरत बहुओं की, हमें तो बेटों की भी जरूरत नहीं है, पैसा बहुत है, हमें नहीं जरूरत किसी भी चीज की। फिर आप ऐसे लोग ना एंड ऑफ द डे बहुत अकेले रह जाते हैं। हाँ, ये वो पैसा नहीं काम आता। प्रैक्टिकल बात ये इसलिए मैंने इस वक्त छेड़ी कि बहुत जरूरी, मेरे फादर हमेशा, अम्मी हमेशा, कोई भी बात होती थी, ये बात है, ऐसे बात है, अच्छा ठहरो मुझे पहले रुबीना से पूछने दो। तो आप यकीन करें, मैं सच बता रही हूँ, ये बिल्कुल सच बात है। तो मेरे अंदर, हमारी बहनों के अंदर ये बात आई, हमें अपने बच्चों के लिए कुछ करना होता था तो हम अम्मी को नहीं करते थे, भाभी ये मसला है, भाभी ये वो आप माँ ने एकदम डाल दी, क्योंकि वो आपकी माँ ने शिफ्ट कर दी ना वहाँ पे उस तरफ चीजें कि इसी ने करना है। और अगले ने भी अच्छी वो जगह संभाली। सबा हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी।